ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆମପାଣି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସାୟୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଚୋର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ପରିବାର ଲୋକେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାଲିକ ପରିବାର ରାତି 11ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଆମପାଣି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘର ପଛପଟୁ ଲୁହା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ଥିବା ଆଲମିରା ଫାଡ଼ି ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ ଓ 10 ଭରି ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘର ମାଲିକ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଆମପାଣିରୁ ରିତେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ଖଟି ଓଡ଼ିଶା। କାଲି ଆମେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଗି ପଳେଇଲୁ ସବୁ 10 ବଜେ ଦିନ ବେले आसला बेले 11:30 बजे माने गेट आमटा माने भीतर बड़ लोक कर हम दुटा तला तला भीतर लोक कर दी आर गोडरेज फोटरेज कबड़ फट भांगी कर सब नहीं जाइछन सुना सब नहीं जाइछन ए सारा 3 लाख खंड नहीं जाइछन सुना प्राय माने 10 भरी खंड नहीं जाइछन से सब जाक तो ताला चाबी भांगी किना कबाट भांगी किना सुना रूपा पैसा सब नहीं जाइछन किछि भी रखि नाथि सब कबाट को ताड़ी किना भांगी किना आलबिना मन ताड़ी किना सब नहीं चलती आर बड़ आर सान आर बड़ बड़ झिका कानर सब मुदी सुना लकेट मने सुना मोहर आउ पैसा मने तिला रूपार सब चेन लकेट बड़ा सबू थिला 11:30 बेलू भीतर पटे कबाट दे देतिला आउ आम भांगी किना भीतर खोलला बेलू खोलिलानी जेमिति से सब डाकी किना भांगी किना देखला बेलू सब कोलिया कोली कर देछंती भंगा भंगी कर देछंती पुलिस को फोन करलु पुलिस भवानी पाटना रे जाइछंती बोली कहला पीआरजीआई स्वीकृति प्राप्त ओडिया खबर कागज खबर पछर खबर एवं आम डिजिटाल प्लाटफर्म सृष्टि न्यूज और पॉलिटिकल खटी पाई ओडिशार समस्त जिला ब्लॉक महानगर निगम म्युनिसिपालिटी और एनएसी अंचल सांबादिक आवश्यक।